मैं हूं नसीर सत्ती PPM न्यूज़ से। और आज का मौजू है दो नीम मौलवियों के बीच मुकालमा। तो दो नीम मौलवियों के बीच मुकालमा हो रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं या बशर। और दूसरा मौजू था कि रब्बे काबा तक रसाई के लिए सीढ़ी की ज़रूरत है और वो किसी पीर का दामन थामे बगैर मुमकिन नहीं। तो जबकि रब्बे काबा का इरशाद है कि मेरे बंदे, मैं तुझसे 70 माओं के बराबर प्यार देता हूँ। एक माँ की ममता का ये आलम है कि अगर कांटा बच्चे को चुभे तो चीख माँ की निकलती है, और जो 70 माओं का प्यार देता है उसका आलम क्या होगा। अब ज़रा रब्बे काबा की अपने बंदू से मोहब्बत और माँ की ममता में मुशाबत देखें। जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों का एक नाम दुनिया के लिए रखते हैं, और दूसरा जिसमें माँ की ममता की झलक नजर आती है। बेटा अगर गोरा चिट्टा हो तो माँ उसे मेरा काला कह के पुकार देती है, और अगर इत्तेफाक से काला हो तो मेरा मक्खन, मेरा पेड़ा कहकर ममता का इजहार करती है। तो इसी तरह रब्बे काबा भी अपने बरगजीदा बंदू को असल नाम के साथ दूसरे नाम से भी पुकारता है, जिसमें उसकी मोहब्बत की झलक नजर आती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी इतनी पसंद आई कि उन्हें इस्माईल ज़बीउल्लाह कह के पुकारा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कलाम करना इतना पसंद आया कि मूसा कलीमुल्लाह कह के पुकारा। तो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का एक वाक़या अर्ज़ करता चलूँ, लेकिन ये वाक़या अर्ज़ करने से पहले मैं पेश की माज़रत ख्वाऊँ। अगर ये वाक़या बयान करने या इस वीडियो में कोई गलती कोताही हो गई हो तो फतवों से बाज रखिएगा, मैं कोई आलम नहीं हूँ। इससे पहले भी एक पीर साहब की मजलिस में सवाल उठाने पर पीर साहब के मुरीदैन की तरफ मुरीदैन ने मुझे एक फतवा लगा दिया था कि आप तो दीन से ही खारिज हैं। उसका मैं आखिर में जिक्र करूँगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम को ख्याल आया कि मैं अब जब रब्बे काबा से कलाम हूँगा तो रब से पूछूंगा कि मुझे वो शख्स दिखा दें जो मेरी उम्मत का सबसे गुनहगार शख्स है। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब कोई तूर पे गए, रब्बे काबा से कलाम हुए, तो अर्ज़ की है मेरे रब, आज मुझे वो शख्स दिखा दें जो मेरी उम्मत का सबसे गुनहगार शख्स है। तो रब्बे काबा का इरशाद हुआ, मूसा फलां रास्ते पे जाके खड़े हो जाओ, जो शख्स सुबह सवेरे वहाँ से गुजरेगा वो तेरी उम्मत का सबसे गुनहगार शख्स होगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम जाके खड़े हो गए और इंतज़ार करने लगे। देखते हैं कि दूर से एक बाबा जी आ रहे हैं, कंधे पे बच्चे को उठाया हुआ है। अब जो वो बुज़ुर्ग मूसा अलैहिस्सलाम के करीब आ रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम दिली में एक अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि ये मेरा ये गुनहगार बंदा, न जाने इस पे कौन कौन सी रोज़े महशर इस पे अजाब से इसे दो चार होना पड़ेगा। तो जब वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास से बाबा जी गुजर गए तो मूसा अलैहिस्सलाम फिर कोई तूर पे गए, रब्बे काबा से कलाम हुए और पूछा कि ऐ मेरे रब, अब मुझे वो शख्स दिखा दें जो मेरी उम्मत का सबसे नेक परहेज़गार शख्स है। तो रब्बे काबा का हुक्म हुआ कि मूसा उसी रास्ते पे जाके खड़े हो जाओ और शाम को जो आखिरी शख्स उस रास्ते से गुजरेगा वो तेरी उम्मत का सबसे नेक परहेज़गार शख्स होगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम जाके खड़े होकर इंतज़ार करने लगे और देखते हैं कि दूर से वही बाबा जी आते हुए दिखाई देते हैं, कंधे पर बच्चे को उठाए हुए। अब मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, दौड़े दौड़े कोई तूर पे पहुंचे, रब्बे काबा से कलाम हुए। अर्ज़ की है रब्बे काबा, ये तो वही शख्स है जो सुबह मेरी उम्मत का सबसे गुनहगार शख्स था। तो रब्बे काबा का इरशाद हुआ, हाँ मूसा ये वही शख्स है, लेकिन जब ये तुम्हारे पास से गुजरा और इसके कंधे पे बैठे हुए बच्चे ने इससे सवाल करना शुरू कर दिए। वो पहाड़ों के बीच से गुजर रहा था, तो पहाड़ों को देख के बच्चे ने सवाल किया कि बाबा इन पहाड़ों से कोई बड़ी शय है। तो उन्होंने कहा, हाँ बेटा, इन पहाड़ों से ये ज़मीन बड़ी है जो जिन पे ये पहाड़ खड़े हैं। तो बच्चे ने सवाल किया कि बाबा इस ज़मीन से बड़ी कोई शय है। तो उन्होंने कहा, हाँ ज़मीन से बड़ा ये आसमान है। तो बच्चे ने क्या सवाल किया कि इस आसमान से बड़ी भी कोई शय है। तो उन्होंने कहा, हाँ बेटा, आसमान से बड़ी मेरे ये गुनाह हैं जो ज़मीन पे मैंने इतने गुनाह कर दिए हैं कि अब तो ये आसमान की बुलंदियों को छूने लगे हैं। तो बच्चे ने सवाल किया, बाबा आपके गुनाहों से बड़े भी कोई शय है।
تو انہوں نے کہا ہاں بیٹا وہ ایک ہے، وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ تو رب کعبہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ اس نے میری بڑائی اس طریقے سے، میری کبریائی ایسے بیان کی اور اپنے گناہوں پہ ایسے ندامت کی کہ میں نے اسے گناہوں سے ایسے ہی پاک کر دیا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی اس نے جنم لیا ہو۔ تو لگتا ہے ہم نے بھی دھرتی ماں پہ گناہوں کا ایسا ہی بوجھ کر دیا ہے کہ اب بحیثیت قوم اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں، کیونکہ ہم بھی دانستہ یا نادانستہ ان گناہوں میں شریک جرم ہیں۔ تو آئیے رب کعبہ کی ایسی ہی کبریائی بیان کریں کہ ہمارے گناہ چاہے آسمان کی بلندیوں کو ہی کیوں نہ چھو رہے ہوں، ایسے ہی دھل جائیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے امتی کے دھل گئے تھے۔ تو واپس چلتا ہوں میں اس مکالمے کی جانب جو دو نیم مولویوں کے بیچ ہو رہا تھا۔ تو دونوں مولوی اس بات پہ بحث کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر، دونوں اپنے اپنے دلائل دے رہے تھے۔ مکالمہ عروج پہ تھا، تو دونوں کے گلے خشک ہو چکے تھے، اور خشک گلے کو تر کرنے کے لیے جب پانی کا وقفہ ہوا تو پاس بیٹھے ایک نوجوان نے جو ان کے علم سے کسی حد تک آشکار ہو چکا تھا، تو مولوی صاحب سے جو یہ دلائل دے رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں کو متوجہ کرتے ہوئے سوال کیا کہ آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ قرآن اور حدیث میں کیا فرق ہے۔ تو مولوی صاحب جو خشک گلے کو تر کر چکے تھے فخریہ انداز میں گلاس ٹیبل پہ رکھا، کیونکہ اب انہیں یہ غلط فہمی ہو چکی تھی کہ سامعین ان کے علم ان کے دلائل سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، اسی لیے ان سے سوال کیا جا رہا ہے۔ نوجوان کو متوجہ کرتے ہوئے بولے کہ لے دس، آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم جو عربی لکھی ہوتی ہے وہ قرآن ہے، اور اس کے نیچے جو اردو لکھی ہوتی ہے وہ حدیث ہے۔ اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ اب سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا، ہر طرف ایک ہی موضوع زیر بحث ہوتا ہے کہ ہماری بربادی کے اصل ذمہ دار سیاستدان ہیں، حالانکہ ہم بحیثیت قوم ہر شعبہ زندگی میں زوال پذیر ہیں۔ تو آخر میں اس فتوے کا ذکر کرتا چلوں کہ ایک پیر صاحب اپنے مریدین کے جرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور پیر صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کچھ اس انداز سے کر رہے تھے کہ کاش میں کتا ہوتا اور مدینے کی گلیوں میں گھومتا۔ تو میں نے پیر صاحب سے سوال کیا کہ کتا تو ایک پلید جانور ہے اور آپ ایک انسان ہے، اشرف مخلوق ہے، رب کعبہ نے سب سے افضل مخلوق قرار دیا انسان کو، تو آپ بحیثیت انسان مدینے کی گلیوں میں جانے کے بجائے کتا بن کر جانے پہ کیوں ضد ہیں؟ تو پیر صاحب سے پہلے پیر صاحب کے مریدین نے کہا کہ آپ تو اب دین سے ہی خارج ہو چکے ہیں، اب آپ کو دوبارہ اسلام قبول کرنا ہوگا۔ تو جس معاشرے میں سوال کرنا جرم بن جائے اس معاشرے پہ زوال لازم ہے۔